श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध त्रयोदश अध्याय। मैत्रेय उवाच। हेमंत मुनि वाक्य शुणी ध्रुव आनंद मने गुणी सुजले करी आचमन अस्त्र सुमरी नारायण संधान धनु हुळे कला ता देखी माया भस्म हेला गुह्यके होइले अदृश्य दिशिला धरणी आकाश ज्ञान उदये क्लेश जेह्ने देवे देखंती रही शून्ये ध्रुव आमंची धनुर्गुण जोची सुवर्ण पुंख बाण बाणर पक्ष कलहंस देखी कंपिले दश दिश से बाण रिपु बळे पशी अनल प्राय तेज दिशी मयूर जेह्ने नाद करी आनंदे बनस्ते बिहरी हेमंते तीक्ष्ण बाण भेदी गुह्यक गण माया छेदी जक्षे कुपित होई चित्ते धाइले शस्त्र घेनी हस्ते जेसने सर्प फणा धरी गरुड़ धाए कोप भरी ताहांकु देखी रण क्षेत्रे नाराच गुण धरी हस्ते बिंधई गुह्यक शरीरे भेदिला बाहु उरुशिरे तक्षणे गले छिन्न भिन्ने संग्रामे समन भुवने गुह्यक बल नाश देखी मनुजे भुवन उपेक्षी उत्तम चित्र रथे बसी मिलिले रण मध्ये आसी संगे अछंती मुनि जने ध्रुव को देखी तो समने गुह्यक गणे दया बही बोलंती ध्रुव मुख चाही मनुवाच भोवश्च छाड़ मनुरोष शुण तुमर उपदेश ए रोष घोर तम द्वार ए नोहे उत्तम व्यवहार जे रोष बसे ज्ञान हारी निर्दोष पुण्य जन मारी ए आंभ कूल धर्म नोहे साधुंक मध्य दोष बहे एकई जन अपराधे अनेक मारु किंपा युद्धे तु भ्रातृवध क्रोध बही साधुंक मार्ग ए नुहई विष्णुर भाव जार देहे प्राणी की दया हृदय बहे हिंसा न बहे तार चित्त ए हरि भृत्यंकर मत समत्वे सर्वभूत देखे ताहाकु नारायण रखे हरि प्रसन्न प्राणी देहे हिंस्रक प्रकृति न बहे न लागे त्रिगुण बंधन अंते लभई निरंजन तु हरि भक्त शिरोमणि सर्वसम्मते परिमाणी साधुजनक व्रत करी के पारे अधर्म आचरी जे प्राणी आत्म भावे सुखी
হরিঙ্কি সর্বভূতে দেখি বিষ্ণুর ভক্তি হৃদে ধরি দয়াতি তীক্ষা জীবে করি মৈত্র ভাবে যার মন তাহাকু রক্ষে ভগবান হরি প্রসন্নে প্রাণীঙ্কর প্রবৃত্তি বন্ধ হয়ে দূর জীব বন্ধনু মোক্ষ হই নির্বাণ পদে পশে যাই এ পঞ্চভূতে দেহ বহি স্ত্রী পুরুষ রূপ হই এবেনি সঙ্গমর কাଳେ রজর সঙ্গে বীর্য মিলে স্ত্রী পুরুষ দেহ বহি ইহ সংসারে জনময়ী হেমন্তে সৃষ্টি স্থিতি নাশ বিষ্ণুর মায়া পরকাশ তহি নিমিত্ত মাত্র হই পরম জীবকু ভিআই মায়ারে ভ্রমায়ে জগত লভকু জেহ্নে অয়স্কান্ত সে হরিকাଳ শক্তি রূপী নিজ মায়ারে সর্বব্যাপী সর্বকরই সর্বহরে অকর্তা রূপে সে বিহরে প্রবাহে জেহ্নে বৃক্ষ রাশি জଳର বଳେ জাନ୍ତି ভাসি এমন্ত কাଳ চেষ্টা বଳେ প্রাণী ভাসନ୍ତି অবহেଳେ সে কাଳ নাদি ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟୟ করে ଆଦି ଅନ୍ତ ଜନ୍ମେ ଜନଙ୍କୁ ଜନମାଇ ମରଣେ ଯାହାଙ୍କୁ ମରାଇ ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଏ ଦୁଇ ତାର ସ୍ୱଭାବେ ନ ଘଟଇ ପ୍ରଜାଏ ତାହାର ଆୟତ୍ତେ ସମେ ବସନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ଧୂଳି ଯେ ସନେ ବାୟୁ ବଳେ ଉଡ଼ି ଭ୍ରମନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ କର୍ମ ଅଧୀନ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତା ପଛେ ଧାମନ୍ତି ତେ ସନେ ଜନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ହାନି ଲାଭ ଏ ଦୁଇ କାଳର ସ୍ୱଭାବ କେହୁ ବୋଲନ୍ତି ଏ ଜଗତ ଅଟଇ କର୍ମର ଆୟତ୍ତ କେବଳେ ସ୍ୱଭାବ ଏହାର କେବଳେ କାଳର ସଞ୍ଚାର ବାସନା ବୋଲନ୍ତି ଅପରେ ତା ତତ୍ତ୍ୱ କେବା କହିପାରେ ହରି ହରି ବୋଲ ଅପରେ ଦଇବ ବା କେହି କେ କହେ କାମ ରୂପ ହୋଇ ଅବିଦ୍ୟା କାମ ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ି ଘୋର ଅନ୍ଧାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ଭ୍ରମନ୍ତି କାଳ ବାୟୁ ବଳେ କଲ୍ଲୋଳ ଜେହ୍ନେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅପ୍ରମେୟ ସୀମା କେ ଜାଣିପାରେ ତା ମହିମା ଏଣୁ ତୋ ହ୍ରାତାର ମରଣ ଗୁହ୍ୟ କେ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ଦୈବ ବଳ ସେ ପ୍ରମାଣ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ଜାଣ ସ୍ୱମାୟା ଶକ୍ତି ଜୁତେ ସେହି ସର୍ଜଇ ପାଳଇ ହରହି ଏଣୁ ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ଭୂତ ଭାବନ ଚକ୍ରଧର ଏଣୁ ସେ କାଳ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଦେବେ ପୂଜନ୍ତି ବଳି ଦେଇ ନାସା ଭେଦିତ ଗାବ ଜେହ୍ନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦାମୀ ନିବନ୍ଧନେ ଜନନୀ ସପତ୍ନୀ ବଚନେ ମର୍ମ ଭେଦିଲା ତୋର ମନେ ବନେ ପଶିଲୁ ତପ ଆସେ ସ୍ୱଭାବେ ପଞ୍ଚମ ବରସେ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧି ତପ ବଳେ ବସିବୁ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପଦ ଗତେ ବସିବୁ କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ ହରି ହରି ବୋଲ ଏ ମାୟା ମୟ ମୋହ ପାଶ ଛେଦିଲୁ ଭବ ବନ୍ଧ ତ୍ରାସ ଏ ବର ଜାତ ହୁଁ ଲଭିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଚିତେ ତାହାଙ୍କୁ ଏବେ ଭଜ ଏ ଘୋର ତମ ବେଗେ ତେଜ ସମେ ସକଳ ତାପ କ୍ଷୟ ଏବେ ତୁ ହୁଅ ଶାନ୍ତ କାୟ ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀ ଡରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଥାଉ ମରେ ଈଶ୍ୱର ମିତ୍ର ଏ କୁବେର ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞାନ କର ମାରି କୁବେର ଅନୁଚର କଲୁ ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚାର ଏବେ ଏହାରେ ପ୍ରୀତି କର ସର୍ବକୁଶଳ ହେବ ତୋର
मैत्रेय उवाच एमन्ते स्वयंभुव मनु प्रबोध कले पौत्र मन्यु ध्रुव कुआलिंगन कले मुनिंक संगे पुर गले से मनु चरणार बिंदे सुजने नमहे आनंदे चतुर्थ स्कंध भागवत हरि महिमा सुचरित सुजन जने एणे रस कहई जगन्नाथ दास भावे सुजन जने एणे रस भावे कहई जगन्नाथ दास। हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम त्रयोदश अध्यायः। हरि हरि बोल।